Jana Balaba Giridhara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Giridhara Dhari Shodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janaval Lava Giribhara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jai Gopi Jana Balaba Giribhara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodhanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai Go Premanandi Hari Hari Go Srila Prabhupada ki Shri Gaur Nitai ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Hare Krishna. Where is it? This one? One of this one. What's that way? It's some strong men here. Oh, you sure? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. So I think we're on verse 27. Is that correct? 7:25. Okay. You have the verse somewhere? Buddhe Jagaranam Swapnaha Sushuptir Iti Vrittayaha Tha Yenaivan Ubhuyante Saha Adyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittayaha Tayenaivan Ubhuyante Sadyaksha Purusha Paraha Buddha Jagaranam Swapnaha Sushuptiriti Vrittayaha Yenaivanu Bhuyante Sudyaksha Purusha Paraha Buddha Jagaranam Swapna Sushuptir Iti Vrittayaha Tayenaivan Ubhuyante Sodyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Kayenaivanu Bhuyante Sodyaksha Purusha Para Bodhe Jaganaranam Swapna Suptiriti Vitaya Tayanavana Bhuyante So Adayaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenaivan Ubhuyante Sodyaksha Purusha Para Ladies? Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenaivan Ubhuyante Sodyaksha Purusha Para Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenaivan Ubhuyante Sodyaksha Purusha Paraha Buddhe Jagaranam Swapna Sushuptiriti Vrittaya Tayenaivan Ubhuyante Sodyaksha Purusha Para Word meanings.
Buddhe Buddhe of the intelligence, intelekto, Jagaranam, Jagaranam, the waking or active state of the gross senses. budrumas, Budrumas, kai aktyvios grubiojo kūno juslės. aktyvios grubiojo kūno juslės. Useless. Sensas. Senses are useless if you don't use Krishna service, right? Ta prasme, useless yra useless arba bevertis, jeigu How do you say useless? useless. But how do you, that means senses, but how do you say useless? What's it in Lithuanian? Useless in Lithuanian. Bevertis, Bevertis. without profit, without Oh. Useless bevertis. bevertis. Swapnaha, Svatmaha, dreaming. Sapnavimas. sapnavimas. Similar, right? Nice. The activity of the senses without the gross body. Juslių veikla grubiajam kūnui nedalyvauja. Juslių veikla grubiajam kūnui nedalyvauja. Sushupti, Sušukti, deep sleep or cessation of all activities. Gilus miegas ar bet kokios veiklos nutraukimas. gilus miegas arba bet kurios veiklos nutraukimas. Although the living entity is the seer, Nors gyvoja esybė tebėra stebėtojas. Nors gyvoji esybė yra dar stebėtojas. iti, thus. Šitaip. Puritayaha, the various transactions, Būviai. Buvę. taha, they, Jie. yena, Jena, by whom, Kurio. eva, Eva, Iš indeed, tiesų. anubhuyante, Anubhuyante, are perceived, Suvokiami. saha, Saha, that, Tas. adyakshaha, Ariaksha. overseer, Prižiūrėtojas. who is different from the activities, Kuris skiriasi nuo veiksmų. skiriasi nuo veiksmų. purusha, Purusha, the enjoyer, Besimėgaujantis. besimėgaujantis. paraha, Aha, transcendental. Transcendentalus. How do you say? Transcendentalus. Loose, transcendental loose, Liūs. loose, loose, Liūs. loose. So you may not understand this purport. Gal ir nepavyks suvokti komentarą. When you don't understand something, it's always good to try to understand it through what you do understand. Taigi, jeigu kažko nesupranta, tai labai palanku yra pabandyti susėti tai su tuo, ką supranta. So when we discuss the purport, you'll realize you actually understand it, although when you hear it, you may think you don't understand. Taigi, kai išklausysite tą komentarą, pasirodys, kad galbūt nesuprantat, bet kai kalbėsime apie tai supras. Sometimes it's just the Vedic language is just, it describes what we know, but it uses different terminology, so we can get confused. Taigi, kartais taip yra, kad yra panaudojama kita terminologija ir dėl to, nors mes tai ir žinom, bet mes truputį pasimetam ir sutinkam. Okay. Translation. Intelligence can be perceived in three states of activity: wakefulness, dreaming, and deep sleep. The person who perceives these three is to be considered the original master, the ruler, the Supreme Personality of Godhead. Taigi, posmo vertimas. Intelekto veikla pasireiškia trimis būsenomis – budrumu, sapnais ir giliu miegu. Ta, kuris suvokia šias tris būsenas, vadina pirminiu šeimininku, valdovu aukščiausiu Dievo asmenį. So are you confused Taigi, truputį pasimetę, sutrikę. a bit? Okay. You'll become more confused as we read the purport. Nu, kai Maybe, skaitysim komentarą, hopefully it'll become clear. gali būti, kad Maybe dar not, labiau maybe sutrikti, o gal ir ne, pamatysim. Without intelligence, one cannot understand the direct activities of the senses, nor can he understand dreaming or the cessation of all gross and subtle activities.
Sentence by sentence. Yeah, it's better. Taigi šilas Prabhupados komentaras. Be intelekto neįmanoma perprasti nei tiesioginės juslių veiklos, nei sapnų, nei būsenos, kai liaujasi veikti ir grubusis ir subtilusis kūnas. It just basically means without consciousness, you don't know you exist. Taigi tai reiškia, kad be sąmonės jūs net nesuvokėt, kad jūs egzistuojate. Whether you're awake or asleep. Ar jūs miegat, I mean, ar you- sapnuojat. When you sleep, you dream. So that's also proof that you exist because you are perceiving the dream. Kai sapnuojat, kai miegat, jūs sapnuojat ir tai irgi įrodymas, kad jūs egzistuojate. And even in deep sleep, there's some consciousness that you are sleeping deeply. Ir netgi kai yra Especially gilus when you miegas, wake up. vis tiek yra dar tam tikras sąmonės fragmentas, kad jūs jaučiat, kad jūs miegat. And obviously, when you're awake, you're conscious. Ir be abejonės, kai jūs būdraujat, jūs tikrai suvokiat, kad turit sąmonę, kad jūs sąmoningas. The seer and controller is the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Soul, by whose direction the individual soul can understand when he is awake, when he is sleeping, and when he is completely in trance. Šias būsenas valdo visaregintis aukščiausiasis Dievo asmuo, aukščiausioji siela, leidžianti individualiai sielai suvokti, kada yra budri, kada miega, o kada visiškai paskęsta transe. So in the Bhagavatam, the explanation of the creation of the universe, Bhagavatame yra pasakoma, kaip kuriama visata. explains that first Krishna would create, for example, sight, then we could see. Ir pavyzdžiui, sakoma, kad visų pirma, Krishna sukuria, Create form, well, like he would create form, pradžiai sukuria Then- formą, then the eye, and then we could see. So first he would create, and then we would be able to see or hear or touch him. taigi visų pirma viešpas kažką sukuria, tik paskui mes kažką sugebame patirti, pamatyti, išgirsti ir panašiai. So here it's saying basically the same thing. Ir čia iš esmės sakoma tas pats, That Krishna is conscious of everything. kad Krishna suvokia viską. And if he weren't conscious, neither would we be conscious. Ir jeigu jis to nesuvoktų, tai mes irgi to In nesugebėtume. fact, did you know Iš tiesų, ar jūs žinote, that when you sleep, you leave your body? kai jūs miegate, jūs pasitraukite iš savo kūno. And then you'll think, well, if I leave my body, how is it that my body's still alive? Ir jeigu aš palieku kūną, tai kaip čia taip yra, kad mano kūnas tebėra gyvas. Prabhupada said, Paramatma keeps it alive. Ir Šrila Prabhupada sako, kad Paramatma išlaiko jį gyvą. Anyway, the point is, without Krishna, we would have no consciousness. Taigi, kaip ten bebūtų, esmė ta, kad be Krišnos mes neturėtume sąmonę. And Krishna's conscious of everything, O Krišna viską suvokia. right? And he's conscious of our consciousness. Ir jisai taip pat suvokia, kad ir mes sąmoningi. Mūsų And we were sąmoningi. talking last night how Krishna is amazing that he knows all of us so well that he does things in our life just to help us. Ir mes vakar kaip tik kalbėjome apie tai, kad Krišna toks nuostabus, jis viską žino apie mus ir tobulai viską padeda mūsų gyvenimui. In Bhagavad-Gita 15:15, the Lord says, Sarvasya chaham ridi sanivishto mata smritir jnanam apanam cha. How many of you know that verse? Kas iš jūsų žino šitą posmą? Iš Bhagavad-Gitos? Raise your, well, then we're going to embarrass people. Truputį gėda. You know, I'll tell you something, it will make you feel really bad. Aš kai ką pasakysiu ir galbūt pasijusit But- nepatogiai. Sometimes devotees tell me, like, I don't know if I can pass the Bhakti Shastri because I can't learn all those verses. Kartais baktai man skundžiasi, na nežinau, ar sugebėsiu išlaikyti baktai šastrį, nežinau, ar išmoksiu pas visus It's posmus. there are about 50 verses, Nu, pavyzdžiui, 50 which posmų. I call the kindergarten verses. Ir ką aš vadinu, nu, darželinukų That- posmai. During Prabhupada's time, any brahmachari after like 6 months knew all those verses in his, sleep, he could recite them. Kai Šilos Prabhupados laikais kiekvienas brahmacharis dar iš miegų pažadintas galėjo visus išbarbenti. visus And this šitus verse posmus. is one of the kindergarten verses. Ir šitas posmas In vienas other iš words, you tų super should- darželinukų posmų. Within your first year of devotional service. These are like basic verses you should know. Vienas pagrindinių posmų, tiesiog vos pradėjus Krišnos sąmonės jau žinodavau. In those days, we were learning lots of verses because Prabhupada quoted many, many verses in his class. Tais laikais mes mokėmės labai daug posmų, nes Šila Prabhupada savo paskaitose citavo labai daug posmų. So we would learn those verses. Taigi mes mokydavomės šitos Anyway. posmus. Now, since you already half know Sanskrit because we're in Lithuania, maybe you could figure this out. Okay, let's go word by, well, I'll take a sequence of words and maybe you know more than you think you know.
sarvasya cha ham ridhi sanivishta. What do you think that means? Kaip jūs manot, ką tai reiškia? Sarva means all. Sarva reiškia viskas. Sarvasya of all. Sarvasya. Sarvasya iš visko. Also, cha, aham, I, Aha, Riddhi, aš, heart, Sanivishta, Riddhi, situated. širdis, Situated. ir Sanivishta esu. Now you just learned Sanskrit. Taigi, jau išmokot sanskritą. Sarva, this, you see, in Sanskrit, there are words, the Bhagavad-Gita is the most simple Sanskrit. And Bhagavad-Gita vienas paprasčiausių sanskritų. same words keep coming up, like aham, I, Tie patys cha, žodžiai kartojasi, also, kartojasi. and sarva, all, everywhere, right? Different forms, Įvairios sarvasya, žodžių formos pasirodo. sarvai, yeah, aya, asya, anam, anyway, you pay a little attention, it should be easy for you. Jeigu truputį būtume dėmesingesni, tai būtų lengva. In no time at all, you'll understand everything. Ir jau po kiek laiko jau viską ir suprasime. Okay. Mata smritir jnanam apohanam cha. So mata, who knows what mata means? Not Kai žino, mother, ką reiškia mata? it's two T's. Mata, mata. Šventa. From me, Iš manęs. smritir, Smritin, ką reiškia? remembrance. Atmintis. Mata smritir jnanam, Jana. knowledge. Žinojimas. And apohanam you won't, maybe no, but apohanam means forgetful. Ir apohanam reiškia užmarštis. Mata smritir jnanam apohanam cha also. Čia taip pat. So if you're going to remember, you're going to know something, and you're going to forget, that's Krishna Jeigu ką nors Doing prisimenat, it. jeigu ką nors žinot, jeigu ką nors pamirštat, visą tai Krishna daro. doing it for you or to you, depending how you look at it. Dirba vardan jūs ar jums. Yeah, and so we'll talk about the forgetfulness part, but that's the most interesting, I Mes think. pakalbėsim apie užmarštį, nes tai vienas įdomiausių dalykų. So read the translation. I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. Taigi šito posmo vertimas yra toksai, aš esu visų širdise ir iš manęs ateina atmintis, žinojimas bei užmarštis. The living entities are completely absorbed in the three states of wakefulness, dreaming, and deep sleep through their intelligence. Gyvosios esybės savo intelektu visiškai panyra į minėtas tris būsenas: budrumą, sapnus In other ir words- gilų miegą. In other words, we're aware. Kitaip sakant, mes tai suvokėme. This intelligence is supplied by the Supreme Personality of Godhead, who accompanies the individual soul as a friend. Šį intelektą joms suteikia aukščiausiasis Dievo asmuo, kuris kaip draugas visuomet lydi individualią sielą. Srila Madhvacharya says that the living entity is sometimes described as sattva buddhi, when his intelligence acts directly to perceive pains and pleasures above activities. Šila Madhvacharya sako, kad gyvoji esybė kai kada vadinama sattva buddhi. Tai reiškia, kad kartais jos intelektas veikia tiesiogiai, suvokdamas veiklą lydinčias kančias ir malonumus. There is a dreaming state in which understanding comes from the Supreme Personality of Godhead. Mata smritir jnanam apohanam cha. Sapnuojant, suvokimas ateina iš aukščiausio Dievo asmens. Where's Krishna praying? Is she here? She can hear? I think so, yes. Is this going on Facebook? I guess it is. Krishna priėmė. Yeah, it says it's on Facebook. It's okay. Okay. The Supreme Personality of Godhead, the Super Soul, is the Supreme Controller. Aukščiausiasis Dievo asmuo, super siela, yra aukščiausias valdovas. You know what that means? Aš suprantu, ką tai reiškia. That means you and I are not the Supreme Controller. Tai reiškia, kad nei jūs, nei aš nesame aukščiausias Thought I valdovas. would remind you in case you forget sometimes, Aš tiesiog tai primenu, kad jeigu netyčia pamiršote apie tai, especially when you're in a rush, get ypatingai kai somewhere, labai you're skubate in your kažką car and you hit a red light. arba You skubate wish you were the Supreme Controller. ir kai sustojat prie raudonos šviesoforo signalo, Krishna galvotumėt, kaip būtų gerai, jeigu būčiau aukščiausias Has valdovas. arranged this world so beautifully just to provide you with constant information and experience that you're not the Supreme Controller. Krishna taip nuostabiai parėdė visą šitą pasaulį, kad
vis karts nuo karto jums priminti, jūs nesate aukščiausias valdovas. Under his direction, the living entities are sub-controllers. Jo vadovaujamos gyvosios esybės yra pavaldus valdytojai. One must understand the Supreme Personality of Godhead with one's intelligence. Norint suvokti aukščiausią Dievo asmenį, būtina pasitelkti intelektą. So we just read this verse, Mata Smritir Gyanam. So Prabhupada, there are other verses, and Prabhupada uses this verse to say that Krishna gives intelligence. Taigi šitame posme, kurį citavome ir kitose posmuose Šrila Prabhupada dažnai sako, kad Krishna visų pirma suteikia intelektą. And he also gives forgetfulness. Taip pat suteikia ir užmarštį. So who does Krishna give intelligence to? Taigi kam Krishna duoda intelektą? And who does he who does he take remembrance away from? Ir iš ko jisai atima atmintį? What are the names of your deities? Shri Shri Nitai Gaura Sundara. Shri Nitai Gaura Sundara. Ki jai. So the question is, why would Krishna give intelligence and why would he take it away? Taigi klausimas, kodėl Krishna kažkam duoda intelektą, iš kažko atima? Who can answer that Kas question? galėtų atsakyti šitą klausimą? Gives when you serve with love and devotion. Didami Buddhi Yogam Tam. Jisai duoda, jeigu tarnaujate su meilė ir atsidavimu. Yeah. How does that verse start? Tisham Satatuitanam. Yesham Satata Yuktanam. Ajitam Apriti Purvakam. So one who serves me with love and devotion, he gets intelligence. Taigi tas, kuris tarnauja man su meilė ir atsidavimu. Why does he Krishna get duoda intelektą. why does he get intelligence? Taigi, kodėl jisai duoda išmintį? Did I ask why or did I ask who? Originally, did I ask why or who? Why? Yeah, you didn't answer why. You answered who. Well, you kind of answered why. But why? Okay. He gives intelligence to those who serve with devotion. Why? Taigi, Krishna suteikia intelektą tiems, kurie tarnauja su atsidavimu ir meilė. Kodėl? Because he wants those people who serve him love and devotion to become closer to him. He answers accordingly. Yeah. Tai gal tu iš karto vidams, nes nelikam čia prakaitą. Ta prasme, jisai atsišaukė į jų meilę ir atsidavimą. It's time for another kindergarten verse. Taigi dabar bus dar kitas Ye tamam darželinukų posmas. prapadyante. I give you what you want. Aš suteikiu tai, ko jūs norite. Another verse. Kitas posmas. Ananyas chintayam tomam jana paribhasate. If you lack something, I'll give it to you. Jeigu jums kažko trūks, aš tai suteiksiu. If Jeigu. you need it, you want it. Jeigu jums iš tikrųjų to reikia, jeigu jūs tikrai to norite. If you want to enjoy the material world, Jeigu norite mėgautis materialiu I pasauliu, have some news for you. turiu kai kurias žinias. It's very difficult if you remember all the shlokas of Bhagavad-Gita. Jeigu norite mėgautis materialiu pasauliu, tai tampa labai sudėtinga, jeigu prisimenate. The best way to try- Kosmosą. The best way to try to enjoy the material world is forget everything you know about Krishna consciousness. Jeigu iš tikrųjų norite mėgautis materialiame pasaulyje, geriau jau pamiršti Right. viską, ką sužinoti Krišnos sąmonės kelyje. Otherwise, you'll try to enjoy and you'll be thinking, I really shouldn't do this. Krishna doesn't want me to do this. Nes jeigu mėgausitės ir vis prisiminsit, And you can- neturėčiau taip daryti, And Krišna nenori. no kad matter daryčiau. how enjoyable it is, you just suffer. Ir dėl to nepriklausomai, kiek atrodytų, tai turėtų būti malonu, jūs kentėsite. Anyone have experience of that? Kas nors patyrėte jau šitą malonumą? So, in order to facilitate a living entity's enjoyment, Krishna will sometimes cause them to forget. That way, in ignorance, you can enjoy. Taigi, tam, kad gyvosios esybės patirtų tą malonumą, Krišna kartais ir panaudoja šitą užmarštį, kad užmarštyje, neišmanime, jūs galėtumėt mėgautis. You know, sometimes we meet people and they say, I'm happy. Kartais susitinkam žmonės ir jie teigia, And you aš say laimingas. it's like 40 degrees below zero, you know.
attitude. Reikia turėti teigiamą požiūrį. Yeah. So, we know those kinds of people. And Žinome tos in žmogus. some sense, they're right. Tam You tikrą have to be prasme jie positive, teisūs. right? No matter what. But we understand the principle that, in certain situations, to think this is happiness, there has to be a sufficient level of ignorance. Taigi, kai kuriomis Right. aplinkybėmis tam, kad jaustumėtės, kad jūs laimingas, turi būti tam tikras neišmanimo lygis. How do I say? Correct? Ar teisingai? Arti Singhe? Ar teisingai? Is it correct? Ar teisingai? Singhe. Teisingai. Arte Singhe? Arte Singhe? Really? That's all I have to say is Arte Singhe? Okay. Arte Singhe? In fact, Iššioti. Ar tiesa? Is it true? Artyasa. Ar tiesa? Artyasa. Artyasa? Okay. So, if this interesting part of the Bhagavatam, it's about Brahma's creation. Yra labai įdomi Bhagavatam vieta, kur pasakoma apie tai, kaip kūrė Brahma. And one of the things he created, obviously, because we know ignorance exists, he created ignorance. Ir viena iš to, ką jisai sukūrė, tai buvo neišmanimas, ką mes tikrai žinom. And what's so Neišmanimas egzistuoja. interesting is the reason he created ignorance, Ir labai įdomu priežastis, kodėl jisai tai padarė. because it's impossible to imagine that you're happy in the material world unless there's sufficient amount of ignorance. Nes neįmanoma jaustis laimingu materialiame pasaulyje, jeigu nėra pakankamo lygio I could- neišmanimo. Totally depress you right now Nu dabar jau tikrai nusiminsit, kai by išgirsit. telling you, today you could die. Gi žinot, kad šiandien irgi gali So, don't take it for granted. You don't know if you have 7 seconds to live. Gi nežinot, kad jums galbūt liko tik 7 sekundės gyventi. Anything horrible could happen. Kas baisaus gali jums šiandien nutikti. Like, who wants to hear that? Ar kam nors norisi tai girdėti. You want to hear like, I think the sun's coming out today. Jums maloniau It's gonna girdėti, be- o, turbūt saulė pats It's going to be beautiful today, and I heard, amazing prasadam, and O, šiandien bus puikiai diena, girdėjau. having geras a, prasadas bus. having a retreat. It's going to be amazing. That's what we want to Vau, hear, bus retrytas, džai. right? So Tai maloniau girdėti. ignorance is really helpful if you want to enjoy materially. Taigi neišmanimas tikrai naudingas, jeigu norite mėgautis You can materialiu. be very optimistic if you're in ignorance, Galite būti didelis optimistas, jeigu right? būsit visiškai. So a lot of neišmanėlis. people don't like us because they think you guys are pessimistic. Daugumai žmonių mes nepatinkam tik dėl to, kad jie galvoja, kad mes pesimistai. And we say, we're not really pessimistic, we're just realistic. Mes jiem pastebim, iš tikrųjų mes ne pesimistai, Yeah, mes but- realistai. But the thing is, and we know this from experience, the truth is not always fun. Ir ką mes iš tikrųjų žinom ir kartais tai irgi patiriam, tiesa, tai ne visada tai, kas yra labai linksma ir You malonu. remember when you were a kid and you got caught for doing something wrong and your parents told you not to do it? That wasn't fun to hear that. Kaip, pavyzdžiui, gal prisimenat, kai Was buvote vaikai ir ką nors ten išdaigavote, prisidirbote, tėvai Yeah. sako, taip nedėra daryti. It's Ir like- nebuvo malonu. The truth will set you free, but at first it'll make you really upset. Angry. The truth will set you free, but at first it'll make you angry. Tiesa, iš tikrųjų, jinai išvaduoja, bet pradžioj, kas atsitinka, jūs supyksat, kai išgirstate tiesą. Yeah. So Brahma, to satisfy the living entities, he created ignorance. Taigi, Brahma tam, kad gyvosios esybės patirtų kažkokį tai malonumą, jis įsukuria neišmanimą. Now, hold that thought. Na, dabar pamąstykite. And here's the next thought. Taigi, gerai įsidėmėkit šitą mintį ir dabar kitą mintį. There's a verse in Bhagavatam, you must have heard. These Galbūt esat girdėję šitą posmą these iš Bhagavatam. 3 words. This is first grade, not you. This is out of kindergarten into first grade. Nityam Bhagavata Sevaya. Raise your hand if you've heard that Ar before. girdėję šitą posmą? I'm not going to ask you what it means. Dabar neklausiu, ką tai reiškia, Don't want to embarrass anybody, kad daugiau jau gėdos nebepatirtumėt šiandien. but you could probably figure it out. Nitya, Galbūt jau suprantat, ką reiškia šitas Nitya posmas. means always or Nitya reiškia eternally, visada arba amžinai. and Bhagavat means the Srimad Bhagavatam. Bhagavata tai reiškia Srimad Bhagavatam. And Sevaya, Seva, service. Seva tai reiškia And tarnystė. so this means the service is to hear the Bhagavatam. Taigi tarnystė tai yra Give klausytis give Srimad attention Bhagavatam. to the Bhagavatam. Taigi, So sutelkti dėmesį į jį. So sometimes this word nitya is translated as daily. Ir kartais šitas žodis nitya verčiamas kaip kasdien. You should hear it daily. Turite kasdien klausyti. Why? Kodėl? Because ignorance is so powerful in this world, we forget.
Nes neišmanimas yra toks galingas šitame pasaulyje, Very kad mes easily. visada linkę užmiršti. Because the enjoying spirit is so strong, it causes us to forget. Nes mėgaujisim dvasia yra tokia stipri, kad jinai verčia mus užmiršti. So Prabhupada instituted hearing daily. Ir dėl to Šrila Prabhupada įdiegė šitą praktiką, Because- kasdien klausytis. Hearing gives us very clear intelligence. Something amazing. Iš tiesų, Šrila Prabhupada pasakė, ką jis. This is I think it's one of the most amazing things. Manau, tai vienas pačių nuostabiausių dalykų, ką pasakė Šrila Prabhupada. Prabhupada said, if you don't read my books, you're putting your life in a very dangerous situation. Šrila Prabhupada pasakė, jeigu neskaitote mano knygų, jūs patalpinate save į labai pavojingą situaciją. What did he mean? Ką jis turėjo It omeny? means that ignorance is so strong in this world that if you don't read my books, ignorance can easily overcome you. Ir jis turėjo omeny, kad neišmanimas yra toks stiprus šiame pasaulyje, kad jeigu neskaitysite jo knygų, jis lengvai uždengs jūs. If you've been practicing Krishna consciousness for a while, Jeigu jau kurį laiką praktikuojate Krishna sąmonę, you understand the value of intelligence, jūs pradėsite vertinti intelekto svarbą. the intelligence you get from hearing, from discussing, and from the insight Krishna gives you. It's invaluable for your advancement. Jūs vertinsite, ant kiek yra svarbus intelektas jūsų tobulėjimui. Intelektas, kurį gaunate klausantis, aptariant, arba kurį Krishna suteikia iš vidaus. I'm suffering from a apohana moment. I forgot how to say artya. Ar tiesa? Artyasa? Gal taip kartais būna. I'm talking about forgetfulness and I can't remember. Taigi aš kalbėjau ką tik apie užmarštį ir pats jau nebeprisimenu. You all have experience of that, right? Ir be abejo, nes visi turi tokią patirtį. When your intelligence is engaged in your hearing and discussing, it's very easy to be Krishna conscious, isn't Kai it? jūsų intelektas Ar tiesa? yra panardintas į klausimas, į aptarimus, jums labai lengva prisiminti Krishną. So it's one time, Trivikram Swami had just come from seeing Prabhupada. It was in Los Angeles in the evening. Kartą Trivikrama Maharadža ką tik tai buvo daršane pas Šrilą Prabhupadą vakare. And I said, what was Prabhupada talking about? Ir aš jau paklausė, apie ką kalbėjo Šrila He Prabhupada. said, Prabhupada said, we are all philosophers. Šrila Prabhupada pasakė, mes visi So we should all be philosophers. Na, turėtume būti tokie. And we should always be talking philosophy. Turėtume visuomet In other words- kalbėti filosofinėmis In other temomis. words, discussing Krishna Kitaip sakant, consciousness. aptarti Krishna sąmonės temas. Seeing Krishna consciousness from different perspectives. Pažvelgti į Krishna sąmonę iš įvairių požiūrio taškų. Prabhupada used that term, different angles of vision. Šrila Prabhupada naudodavo šitą terminą iš Sometimes- įvairių požiūrio taškų. I don't know if you know this, but Prabhupada would travel with a cook, a servant, a Sanskrit scholar to edit his books. You have a crew like maybe 5 people. Šrila Prabhupada, kai keliaudavo, jį lydėdavo svitą iš galbūt netgi 5 asmenų, tai buvo ir tarnas, ir vyrėjas, ir sanskrito redaktorius. Iki 5 žmonių kartu. And they might be like just traveling, there's no temple or anything, and he would have class with his crew, his entourage. Kartais, kai jie keliaudavo, jie atsidurdavo vietose, kur nėra šventyklos ir jisai tiesiog skaitydavo pasakas, bet šitai nedidelį komandą. And sometimes he'd read something, or the disciples would read, and he would say, discuss it. Ir kartais jis ką nors perskaitydavo, arba mokinys perskaitydavo ir sakydavo, na, dabar aptarkite tai. Threadbare, you know this word, threadbare? Threadbare, okay, I have to explain. Threadbare means like, discuss it like down scrutinizing every detail, just down threadbare. It's like, it's Just to the minor particles. yeah, exactly. Ta prasme, kad tiesiog išstudijuokite, išanalizuokite iki menkiausių smulkmenų. Labai nuodugniai. So now there's another thing Kitas dalykas, that's very important for us. kas iš tikrųjų mums yra labai svarbu. Now, we are trying to be devotees, Mes stengiamės būti so bhaktais, we're well aware of what that entails. What the difficulties or the ir mes challenges. puikiai suvokiam, su kokiais sunkumais tenka susidurti. And sometimes we might say something like this. Maya is so strong. Have you ever said that? Kartais mes teigiame, Maja labai stipri. That's not a good sign when you say that.
Bet iš tikrųjų tai nėra geras ženklas, kai jūs taip sakote. But other times you won't say that because you won't feel that way, O kartais jūs to nesakote, nes to nejaučiate. right? It's not like we say it all day. Oh, Maya's so strong. Čia ne tai, kad visą dieną vaikštom ir bambam, Maja tokia Yeah, stipri, yeah. Maja tokia stipri. So Prabhupada said both things. Maya is very easy to conquer Maya, and Maya is very strong. Ir Šrila Prabhupada yra pasakęs abu du dalykus, kad Maja yra labai stipri ir tuo pat metu, kad Maja yra labai lengva įveikti. Why would he say two opposite things? Kodėl jisai išsakė du labai visiškai skirtingus Because dalykus? so many times he said, if you follow the program I've given you, Maya will not touch you. You will have no interactions with Maya, nothing Ir significant. dažnai jisai sakydavo, kad jeigu jūs tiesiog seksite tą programą, kurią aš nurodžiau, Maja neprisilies prie jūsų, jūs neturėsite jos įtakos. But if not, then you'll have some battles on your hands. Bet jeigu to nedarysite, tada jūsų laukia mūšis. So this theme, it's the seventh canto, Daivesha Guna Maya, Mama Maya, Maya is impossible to conquer, but if you surrender to me, it's easy. Tai yra 7-oje Srimad Bhagavad-Gitos dalyje, skyriuje, kur yra sakoma, kad Maja iš tikrųjų įveikti sunku, bet jeigu tas, kuris atsidavė man, jam tai yra If lengva. you have a nuclear weapon, you can fight anybody. It's easy. Jeigu turite branduolinį ginklą, su bet ko galite Some kautis. Krishna consciousness is like nuclear weapon. Taigi Krishna sąmonė yra tarsi branduolinis destroy ginklas, anybody. gali bet ką sunaikyti. But if you don't, and you're just fighting with the sword and they're coming with the tank, then you Bet will jeigu lose. neturite branduolinio ginklo, kaunatės tik tai su kardu, o priešas So this atvažiuoja is su our tanku, philosophy. You cannot fight Maya, tai vat mūsų filosofija, jūs nesugebėsite but kovoti su Krishna Maja, can fight Maya. bet Krishna gali If kovoti you su have Maja. Krishna, then no problem. Jeigu Krishna su jumis, tada jokių I have a funny problemų. story. Turiu linksmą istoriją. Would you like to hear this? Ar norėtumėte išgirsti? And this is really funny Tai tikrai labai linksma. because it sounds like I'm a little crazy. What you're Nes doing. gali pasirodyti, kad, But in a truputį good way. pamišęs. In a good way. Gerai, tai žodžiu. So I was facilitating at one point in my life lots and lots of japa retreats. Vienu metu savo gyvenime turėjau labai daug džapo And- retreatų. And I was facilitating so many japa retreats. I thought Maya had retired, like Maya didn't exist Ir anymore. jau tai buvau pasinėręs į šitą veiklą, kad galvojau, kad viskas Maja išėjo į pensiją. Jau I daugiau mean, I manęs really nereikia. I forgot Maya existed. There was no modes of nature in my life because Ir- of the good japa all the time. Kadangi visą laiką buvo gera džapa, tai jokios gūnos jau, jokių gūnų nebejaučiau ir pagalvojau, viskas Majas nebėra. And I met a god brother and he said, how you doing? And I said something really funny. I said, I'm doing great. There's no Maya in my life. And he looked at me like, boy, you're proud. Ir aš susitikau brolį Dievoje ir jis klausė, na, kaip tau sekasi, aš pasakiau, o, viskas puiku, Majas jau nebėra mano gyvenime. But Ir jis I, pažiūrėjo mane ir pasakė, o, tai but truputį I pasimedėjęs." actually felt that way. Bet aš iš Like, tikrųjų taip I jutausi. seriously, I forgot Maya was an entity that existed. I just Ir- was not engaged. Ir aš iš tikrųjų nuoširdžiai So- sakau, kad nejutau, kad Maja iš vis It- net egzistuoja. It can be that way for us, Taip, be abejo, nes tai įmanoma. and it mums. can be the opposite, Bet gali būti ir priešingai. right? Depending on how we live, Viskas priklauso nuo to, kaip what mes we do. gyvename. And so Prabhupada has said that many times. Prabhupada apie tai dažnai kalbėdavo. You know this story? One devotee wrote Prabhupada, Vienas baktas parašė, said, I have so many doubts, so many problems. turiu tiek daug problemų, abejonių. And Prabhupada said something like that. With one kick of my boot, I could knock away all Maya. Ir Šrila Prabhupada atsakė, vienu savo bato spyriu aš galiu Provided you follow my instructions. išmušti bet kokią problemą, Maja, bet No problem. jeigu seksite mano Maya is not a nurodymus. problem. Maja tikrai nėra problema. And so we have another example Turime kitą pavyzdį. that this comes up a lot in scripture. E, This example comes up a lot in the scripture. Šitas pavyzdys dažnai pasitaiko šventraščiuose. You have some great sage, Tarkime, turite kokį nors iškilų but šventąjį. not that great because some beautiful woman attracts him after 100,000 years of samadhi. Galbūt ne patį iškeliausią, nes tam tikra graži moteris sužavė jį po 100,000 metų. So you'll see those stories in scripture. Galite susitikti šitos It's like pavyzdžius. super austere and powerful. Ypatingai asketiškas, And he's galingas, meditating sėdi, medituoja. and he hears cling, cling, Girdi. cling, ankle bells.
Girdė kojų varpelius. You know, you're supposed to go into the forest and meditate. That's the process. Taigi toks procesas, jūs turite išeiti į mišką, But when you medituoti. hear cling, cling, cling in the forest and there's nobody around, it's probably better meditate on the streets in New York City. You're safer. Ir jeigu jūs girdite klink, klink, medituojant miške ir aplinkui nieko nėra, tai turbūt saugiau yra New York'e medituoti. When you open your eyes and it's an apsara from a heavenly planet, you're in trouble. Ir kai atmerkėte akis, o ten priešais jūs, apsara iš tos planetų, vajetų bėda. Unless you're Takaharidas, Nu, nebent jūs Takura Haridas. then you have no problem. Tada jums jokių problemų. So Kitiems these visiems- examples are there in Shastra Taigi tokius pavyzdžius pateikė Šastra, to teach us tam, kad pamokytų mus. that if you take shelter of Krishna, even you and I can do better than these great sages. Kad jeigu atsiduosite Krishnai, tai amazing? mums pavyks geriau negu tiems labai labai išaukštintiems Even, išminčiams. even what the great sage couldn't do, you and I can do by the power of the process of bhakti. Bhakti the mercy proceso of pagalba, Šilos Prabhupados malonė, mes galime pasiekti daugiau negu tie tokie atrodytų Isn't that amazing? išminčiai. Ar tai nenuostabu? I mean, just the fact that we're here Jau vien faktas, kad mes and we're čia not out trying to enjoy Maya, that's amazing. jau vien tas Isn't faktas, it? kad mes ne kažkur ten bandome mėgautis Maja, jau yra nuostabu. Could be doing anything you want right now and you're here. Ir panašu, kad galėjo That- kažką kitą daryti, bet That čia means we have Krishna's mercy. tai mes turime Krišnos malonę. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. So that's what I wanted to say about this verse. If you have any, what time are we supposed to end? 10 minutes ago? Nine? Oh, okay. Taigi aš tiek norėjau papasakoti apie šitą postą. So why don't we see if there are questions? I mean, I could say more, but I think Galėčiau papasakoti said enough daugiau, for now. bet daug maž jau apibūdinau. Questions? Jeigu kas turit klausimų, tai kelkit ranką. Ir klauskit. Angliškai. Paskui vertėjau. Is it true that all the dreams are illusions, except dreams when you're dreaming spiritual master or the dead people? Dreams of the spiritual master or dreams of dead people? Yeah, all the other Vertimą. Lavonų sapnuoja, turime. like some relatives that passed away or something. So the only real dreams is when your spiritual master comes to the dream or the dead people. Well, one time Prabhupada said, oh, you want to repeat the question? Lietuviškai originalą, jo. Ar tiesa, kad visi sapnai yra iliuzija, išskyrus, kai į sapną ateina dvasinis mokytojas arba mirusieji? I had a dream and Prabhupada came to me and told me to eat gulab jamuns every night at midnight. Aš turėjau sapną, susapnavau Šilą Prabhupadą, kuris nurodė, kad kiekvieną naktį So, turėčiau valgyti. no, I didn't have a dream like that. But what if I did? Nu, aš tokį. What would You didn't have. I didn't. I'm just joking. But what if I did have a dream like that? Ta prasme, čia juokas, tokio sapno What nebuvo, would you bet jeigu say? aš būčiau tai susapnavęs, ką jūs What would you tell me, pasakytumėte? Vilma? Ką jūs man pasakytumėte? You have license to eat good. So, you know, if you have a dream and in the dream you get some very strange instruction that Prabhupada has never given before, Ta prasme, jeigu susapnuoja Šilą Prabhupadą, ten Šilą Prabhupadą jums duoda tokį nurodymą, kurių niekam nėra niekada davęs, you can ignore that one. nu, šitą tikrai gali praleisti. That could be effect of having eaten gulab jamuns at midnight. Tai galėjo būti pasiekmė to, kad jūs prisivalgėt gulėkių. But what Prabhupada said, and it's very practical, Bet tai, ką Prabhupada pasakė, tai he kas said, well, the praktiška. spiritual master is alive, you can ask him directly. Kad kai dvasinis mokytojas yra gyvas, jūs galite jo tiesiogiai paklausti. So you shouldn't rely on the dream because the dream could be whatever. Dėl to nedėlėtų pernelyg pasikliauti. Then he sapnais, said, nes sapnai after gali the būti bet kas. spiritual master leaves, he can come to you in dreams. Bet Prabhupada toliau tęsė, kad kai dvasinis mokytojas pasitraukia, jisai kartais gali pasirodyti jums sapne. But I would say still, if you get some weird instruction that he's never given before, that wouldn't.
Bet aš patarčiau, kad jeigu vis tik tai sapne jums pasirodo Šrila Prabhupada ir duoda keistą nurodymą, told- kurio niekam nėra davęs, būkite atsargus. In my dream, he told me to go to the North Pole and make a temple out of ice, and I'm leaving tomorrow. Oi, susapnavau Šrila Prabhupada, jis man nurodė keliauti į šiaurės ašigalį iš ledo, pastatyti šventyklą, rytoj iškeliauju. You know what I'm saying? Yeah. So, Supratot, ką aš turiu omeny. but even this is true, even if you're not sleeping, if someone, if you have an idea like that, or someone tells you to do that, and it's not something you think Prabhupada wants, then, similar way. Bet jeigu net ir nesapnuojant, jums šauna tokia nuostabi mintis, arba kažkas jums pasufleruoja tokią nuostabią mintį, tai irgi kažkas panašaus. Yeah, and sometimes you might have a dream and you get an instruction that you've already been given. And it's like, okay, Kartais būna this is an important instruction. susapnuojat, kad jums duodamas tas nurodymas, kuris jau anksčiau kažkada buvo duotas, tai svarbi mintis. And you remember the story when Prabhupada got the instruction to take sannyas? Galbūt prisimena tą istoriją, kai Šrila Prabhupada You know susapnavo, what he did? kad jam nurodoma duoti sannyasų įžadą. Žinot, ką jis padarė? He went to his godbrother and asked him, what do you think this means? Jisai nuėjo pas savo brolį Dievoje ir paklausė, kaip tu manai, ką reiškia šitas So sakinys? if you get a dream and it seems like an instruction, you want to ask some respectable senior Vaishnava, what do you think? Jeigu jūs susapnuojat tokį sapną ir jame jums duodamas kažkoks nurodymas, yra sveika paklausti pas vyresnį Vaišnavą, ką jūs manote apie tai? Should I go to the North Pole? What Ar do you think? turėčiau keliauti vis tik į šiaurės ašigalį? Yes. I want. Oh, okay, sorry about that. Is it possible to be happy and not to be in ignorance? If you're not a devotee, you mean? If you're not a devotee? Or a devotee? General. Ar įmanoma būti laimingu ir tuo pat metu nebūti neišmanimu? In Sattva Guna, Jeigu jūs gyvenate sattva but everything else will be, Sattva Guna is where knowledge exists. Sattva guna kuo pasireiškia? Tuo, kad jūs turite žinojimą. But happiness in Rajas and Tamas, obviously Tamas is full of ignorance, but so is Rajas. Taigi, jeigu jūs gyvenate tamagunos lygyje, tai ten pilna neišmanimų. O jeigu gyvenate ražėse, ten irgi. Sometimes it's said that the only people who are happy are the transcendentalist and the person in ignorance. Dažnai yra sakoma, kad vieninteliai laimingi žmonės šiame pasaulyje tai yra transcendentalistai ir visiškai kvailiai. And so Prabhupada describes the people in Sattva Guna are happy materially. Taigi, Šrila Prabhupada apibūdina, kad tie, kurie gyvena darybės gunos lygiai, you yra know, laimingi materialia prasme. There's a kind of ignorance there Aišku, tam tikras neišmanimas because ten yra, material happiness will cause you to come back again. nes materiali laimė privers jūs vėl So sugrįžti. it's Sattva Guna, relatively there's knowledge, but obviously there's ignorance. Taigi, relatyviai kalbant, kažkiek žinojimo ten tikrai yra, bet taip pat yra ir neišmanimo. But then we also understand, unless we as devotees are happy, we won't remain in Krishna consciousness. Bet lygiai taip pat mes ir suprantam, kad jeigu mes patys nesijausime laimingi, tai mes nesugebėsime So, išlaikyti Krishna That sąmonę. means you may have to eat gulab jamans at midnight to stay happy. Tai galbūt kartais kai kam ir teks valgyti gulėbdžiamunos vidurnaktį, kad išliktų So, laimingi. in other words, we don't want to perform so many austerities that we're miserable. Mes neturėtume taip pasinerkę skeptiškumą, kad visą laiką būtume So perpildyti kančių. we want to be materially comfortable. Norėtume gyventi materialia prasme komfortabiliai. Materially comfortable so it supports our Krishna consciousness. Ir pakankamai komfortabiliai, kad tai netrukdytų Krishna sąmonės I have praktikai. one god sister. She said, you shouldn't get married to be happy. You should get married to be Krishna conscious. And if you're Krishna conscious, you'll be happy. Taigi, turėjau savo seserį Dievoje, kuri man sakė, neturėtum vesti tam, kad būtum laimingas, turėtum vesti tam, kad būtum įsisąmonęs Krishna ir tuomet tikrai būsi laimingas. It's true, right? Tai tiesa. So anything we do to satisfy us materially is just so that we can have facility to be Krishna conscious, and that's what will make us ultimately happy.
Taigi, jeigu norime kažkokios tai materialios laimės, tai ko mes turėtume siekti, kad būtume įsisąmoninę Krishną ir tai tikrai mus padarys Now. laimingais. According to psychology, they say like 50% of your happiness is just your samskars, your nature. Like some people are always happy. Psichologai sako, kad kažkur 50% laimės yra tiesiog jūsų samskara, jūsų prigimtis. Kai kurie žmonės tiesiog visą laiką laimingi. But in America, they did research, I was told, and 87% of people said they're not happy. Bet Amerikoje buvo padaryti tyrimai, man taip sakė, kad 87% žmonių nesijaučia So it's laimingi. kind of, in our culture, it's kind of normal not to be happy, Taigi mūsų kultūroje Because of the way panašu we yra live. normalu jaustis Right. nelaimingus. which is why we, have phones and alcohol and so many sports and diversions. Kodėl mums reikia to sporto, alkoholio, išmanių telefonų, tam, kad kažkokiu tai būdu tiesiog nukreiptume dėmesį. Yeah, I mean, material happiness is interesting because Prabhupada says material happiness causes material attachment because you'll want to come back. Materiali laimė įdomus fenomenas, Šrila Prabhupada sakydavo, kad dėl materialios laimės pas jūs atsiranda prisirišimas, kuris privers jūs sugrįžti. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said something interesting. He said it's better to rent a house than buy one because that way you won't be attached. Bhaktisiddhanta Saraswatis kai ką įdomaus pastebėjo. Geriau nuomotis namą negu turėti namą, nes tokiu būdu mažiau prisirišimo turėsi. I don't know if that refers to cars and Nežinau, ar tai Other siejama things, irgi su automobiliais ir kitais dalykais. anyway, it's interesting. Įdomus toks So pastebėjimas. it's like being happy in Krishna consciousness is necessary. Taigi panašu, kad jausti laimę, praktikuojant Krishna sąmonę, tai yra būtinybė. Being satisfied is necessary so we can be happy in Krishna consciousness, but the happiness shouldn't be based on the material, then we'll become attached. That's the problem. Taigi, jeigu trumpai kalbant, tai sėkmė reiškia, kad turime jausti laimę praktikuojant Krishna sąmonę ne dėl kažkokių materialių dalykų, tik tai bus sėkmės laimė. The whole idea is that, according to Bhagavatam, we understand that our strongest attachments will come out at the end of life. So Yeah. what are we most attached to? Taigi, Bhagavatam mums aiškiai sako, kad patys mūsų stipriausiai prisirišimai pasirodys, Can you kai hand me my palikinėsime kūną, tada mes pamatysime, prie ko mes iš tikrųjų esame I prisirišę. hope at the end of life, this is what you're most attached to. Tikiuosi, kad mirties akimirką mes tikrai va šitą ir prisiminsim, kad tai bus mūsų stipriausias. So the idea is there prisirišimas. could be other attachments that could outdo this, and then we have to come back again to learn the lesson over. Ir jeigu vis tik tai nebus mūsų stipriausias prisirišimas, o paaiškės, kad kažkas kita, mes turėsime grįžti, kad iš tikrųjų išmoktume pamoką. It's a balance, right? Taigi reikalingas balansas. Have a nice car, nice house, nice wife, nice husband, this, that, and the next thing. Now you're satisfied, you can execute your Krishna consciousness, which will give you real happiness. Taigi, jeigu turite gerą aplinką, gerus namus, gerą žmoną, gerą automobilį, taip toliau, ir jaučiatės patenkintas, turite praktikuoti Krishna sąmonę, kad iš tikrųjų tai įgytų tvirtą pagrindą, kad jūs iš tikrųjų pasijustumėte laimingas. You know what it's like when you want something and you don't have it, Žinote tą jausmą, kai norit kažko tai labai niekaip jo negauna. and you're not detached from it? Ir nesate nuo to atsiribojęs. What happens? Kas atsitinka? You think about it all the time. Jūs visą laiką apie tai galvojate. It's like being hungry. You're always That's thinking what's about eating. Just like eat and alchemist. stop thinking about eating. Jūs visą laiką galvojate apie valgį. So material, we need certain material things. We satisfy them not to enjoy, but so that we can now be peaceful and do our bhakti. Taigi mums reikalingi tam tikrų materialūs dalykai, bet mes to siekime ne tam, kad mėgautumėmės, o tam, kad tiesiog būtume Yes. ramus ir galėtume praktikuoti Krishna sąmonę. And our bhakti is what gives us happiness. Ir laimę suteikia būtent So- bhakti. I'm staying at your house. On your way to your house is that house with this huge property with a big wall. Tai aš gyvenu jūsų namuose You know that house? ir ten šalia yra namas su didelė tvora. Didelis. And I was driving by it this morning and I was thinking, Aš važiavau pro šalį šį rytą ir galvojau, if I had that house, but I was chanting bad rounds, I'd be quite miserable. jeigu turėčiau šitą namą, bet kartočiau blogą džapą, būtų tikrai kančia. And if I lived in a little garden shed outside that house and chanted good japa, I'd be very happy.
O jeigu gyvenčiau kažkokiai lūšneliai šalia to didelio namo, bet gerai kartuočiau žemę, aš būčiau laimingas. So, we understand we need material things to be peaceful, but we don't bet on that making us happy. We Taigi, know Krishna consciousness will make us happy. mums reikalingi tam tikri materialūs dalykai, tam, kad daugiau mažiau būtume ramūs, susitvardę, bet esmė visako yra Krishna sąmonės praktika, nes tai būtent suteikia laimę. It's just like eating. Kaip pavyzdžiui valgymas. You're hungry, you're like, you kill somebody. Jeigu jūs alkanas, tai pasirengęs bet kam perkasti gatvį. But once you eat, you're very nice and Bet kai tik tai prisivalgot, jūs iš karto ramus, laimingas. you know anybody like that? When they get Pažįstat, hungry, ką nors it's like, don't get near them, Jeigu kažkas išalkęs, geriau arti. especially if they have a knife. Ypač jeigu jūs They get supyksta, angry when they're hungry. jie ypatingai supyksta, kai alkani. But sometimes it's like that, like we need certain things in our life, and if we artificially renounce them, we go a little crazy. Tai, bet taip kartais mums nutinka, mums kažko tai norisi ir jeigu mes dirbtinai atsižadame, mes tiesiog kuoptelėm. Renunciation is good, but you have to be renounced to Iš tikrųjų atsižadėti. If you renounce beyond your level of renunciation, it backfires. Jeigu jūs peršokate aukščiau savo sugebėjimą, tai tiesiog jums ateina grįžtamasis It's like, ryšys. I'm going to stay fast all day on the Kadasi and stay up all night. And the next day I just eat like 12 meals and sleep all day. Taigi, o aš Something like that. pasninkausiu visą kadašį ir nemegosiu visą naktį, paskui kitą dieną 12 kartų valgysiu ir kriopsiu visą parą. So it's better you just didn't follow a Kadasi, take your regular meals, go to bed at your regular time. Jau geriau tada jau tiesiog valgykite įprastų laikų, eikite megoti įprastų laikų, tiesiog išlaikykite režimą. Yes. Norėčiau paklausti, ką daryti, jeigu saugumo nebuvimas atima visiškai laimę Krishnos sąmonę. What to do in the case if lack of security limits my happiness in Krishna consciousness practice? Get more Lack of security. security. Get more security. Tai gaukite daugiau saugumo That's jausmų. possible? Ar tai įmanoma? No. Aš nerandu. I didn't see the source to find. Yeah. So then you'll have to accept this is what Krishna wants for you, and then learn how to be happy in other ways without that. Tai turite suprasti, kad Krishna neatsitiktinai patalpina visi šitą situaciją, turite išmokti atrasti laimę kažkokį. Maybe my needs can't be fulfilled this way. I have to find another way. Galbūt mano poreikiai neįsigyvendina tokiu būdu, kaip aš bandžiau, galbūt juos reikia gyventi kitokiu būdu. Because you have no choice. Nes neturi And pasirinkimo. sometimes it's difficult to accept, Kartais tikrai sunku pripažinti, but that's important. bet tai labai svarbu. And then being able to find other ways to find security, Ir atrasti kitus būdus, kitus kelius, kaip atrasti saugumą. that you can control. Ir tos būdus, kur jum įmanoma. Yeah, you really don't have another way around that. Kitos išeities nėra. And so sometimes it's difficult if we need something, we can't fulfill that need. It can be difficult to accept that. Kartais mums kažko labai norisi, mes nesugebam to pasiekti ir sunku tai pripažinti. But if we accept it, then we can make plans how to deal with it. Bet jeigu galime tai pripažinti, tada galime atrasti planus, kaip tai įgyvendinti. Does that help or does that make it worse? Ar blogiau, ar kažkiek padėjo. Daug metų blogai, tai nei blogiau, nei It's bad for me for many years, so. You're used to it. Aš jau įpratau. You're talking about you're not married, is that it? Is that what you're? Ta prasme, jūs kalbate apie tai, kad jūs neturite vyro ir tą turite omenyje, ar kažkokį kitą saugumo aspektą. That's the problem, lack of security. sveikatos nėra, Lack of health. nėra, ir darbo nėra, And dėl don't have a sveikatos job, darbo nėra. Okay. because due to poor health, I don't have a job. Right. Okay, yeah.
that's, yeah. Sometimes it's extremely difficult to accept situations because we don't want them. Kartais iš tikrųjų labai sunku pripažinti tas aplinkybės, kuriuose atsidūrėme, nes mes nenorime to pripažinti. But because we can't change them, we don't really have a choice. Bet kadangi negalime patys jų pakeisti, tai mes neturim pasirinkimo. And the more accepting we are, the better. The easier it is for us. Kuo geriau mes sugebame tai pripažinti, tuo mums patiems lengviau. I want it to be different, but it's not. Aš norėčiau būti kitoks, bet Yeah. nėra. You know, also, I'm not a doctor, Aš nesu gydytojas, but accepting difficulty can actually cure us to some degree because it removes the anxiety, which is also contributing to lack of health. pripažinimas to sunkumo taip pat padeda, nes tai pašalina įtampą. Or accepting this, maybe this is what Krishna wants, Arba galbūt pripažinti, kad Krishna panašu to and nori going with that plan ir sekti to planu. relieves a lot of anxiety. Tai pašalina tikrai didelę įtampą. So that's important. So a lot of health issues are caused by anxiety. Well, actually, Prabhupada said most are caused by anxiety. Šila Prabhupada sakydavo, kad dauguma lygų kyla dėl to nerimo. So if we can see our situation in a way which causes less anxiety, it's better for our health. Taigi, jeigu mes galime pasižiūrėti taip į šitą situaciją, kad tai mažiau keltų mums nerimo, tai mums tikrai palankiau. Yeah, everyone wants something they don't have. Visi iš tikrųjų nori kažko tai, ko neturi dar. And often I think, Krishna, I'm so happy you don't give me everything I want. Ir Because it would be bad for me. I'm happy you don't give me everything I want because it wouldn't be good for me. Krishna thinks like that. I think like that. Aha. Ir mokytojas He thinks galvoja, like that also, yeah. mokytojas galvoja, kaip gerai, kad Krishna neduoda viską, ko aš noriu, nes tikrai man tai nebūtų gerai. And maybe he's not giving me what I want because that's the best thing for me. Ir galbūt jisai neduoda man kažko tai, ko aš tikrai labai noriu, dėl to, kad taip man bus geriau. I was looking at all these wood houses. You know, lots of nice wood houses. I really like wood houses. Man tikrai labai patinka mediniai namai ir aš dažnai žiūriu. I was thinking, if I were rich, I would build a wood house. Ir aš vis pagalvoju, na, jeigu būčiau turtingas, o tokį medinį namuką pasistatyčiau. And as my wife would say, you'll never be rich. Žmona man vis sako, nebūsi turtingas. So stop thinking about the wood house. Dėl to pamiršk medinius namus. You know what I'm saying? Like if you just, dream, there's so many things you'd want. Žinot, pasinerėti tas svajonės sapnus, oi, noriu to, noriu ano. I have this wood house, it's so nice, I never leave it. You'll never see me again. Ir jeigu aš turėčiau tokį medinį namą, tai daugiau manęs čia Lietuvoje nebematytumėte. Aš iš ten nebeišeičiau. Tai viskas. Don't even go outside. It can be like that. Taip gali nutikti. There's some truth to that. Ir be abejonės tai pagrįsta. Because I tried to do devotees. Jeigu man iš tikrųjų pasisektų tai įgyvendinti, man beliktų mažai laiko padėti bhaktams. Most of my time would be with non-devotees. Ir dauguma mano dalykų, dauguma laiko būtų su nebhaktais. Somehow or other, it just was like everything with devotees was expanding, and everything with with outreach was going okay, but nothing special. Taigi, taip įdomiai dėstosi mano gyvenime, kad mano laikas su bhaktais vis daugėja, aš vis labiau pasineriu į projektus su bhaktais, o tai, ką darau su nebhaktais, kažkaip tai, kaip ir vyksta, bet ne per daug sėkmingai. I'm like, I can do it. Aš galėčiau tai padaryti. As good as anybody out there. Aš geriausias. And I was thinking, I don't think Krishna wants me to do that, at least not now, because I would have like zero time for devotees, so very little. Susimastau, kad Krishna nenori, kad aš tai padaryčiau, nes tada, jeigu į tai pasinečiau, nebeliktų laiko būti su bhaktais. So I just accepted that. Tai aš dėl to tiesiog priėmiau šitą. What else could I do? Ką aš daugiau galėjau padaryti?
I have a funny story. Nu, linksma istorija desertui. You may not think it's funny, but Jums galbūt nepasirodys, kad tai Because- juokinga, anyway, maybe it'll help you. bet gal I tai mean, padės. it's funny. Don't take it personally. Bet asmeniškai neprimkite So- šios istorijos. This one man wanted to take sannyas. He's probably like in his early 30s. Na, vienas vyrukas norėjo tapti sanjasiu. And he came to the movement with his wife. Ir jam buvo apie 30 metų ir jisai, kai prisijungė prie judėjimo, jis buvo vedęs. He was a GBC. Jis buvo GBC. So, senior devotee, Irgi, kaip sakant, vyresnis Prabhupada, baktas. I don't have any kids, I should take sannyas. Neturiu vaikų, vat norėčiau tapti sanjasiu. So Prabhupada said, your wife's okay with that? Ir jis Šrila Prabhupada paklausė, o tavo žmona pritarė šitą minčiai? Yes, Srila Prabhupada. Taip, Šrila Prabhupada. Prabhupada said, okay. Šrila Prabhupada pasakė, The gerai. news gets to his wife. Taip, ir žinios pasiekė She žmoną. comes storming. She actually had to travel. I think she was in Calcutta and she traveled all the way to Vrindavan and came storming into Prabhupada's room. Taigi, kai žmona išgirdo apie šitą naujieną, iš Kalkutos atidundėjo į Vrindavaną pas Šrilą Prabhupadą. What's this with my husband taking sannyas? Kas čia dabar, kad vyras duoda sanjasių įžadus? And she was really frustrated. Jinai buvo labai įtūžusi. And then she told Prabhupada, Jinai pasakė, Šrila I am Prabhupada, so frustrated. aš tokia nusivylusi, I hate everything. aš viską nekenčiu. I hate everyone. Visų nekenčiu. It's all miserable. I hate it all. Viskas vien kančia, viską nekenčiu. And Prabhupada said, oh, Prabhupada pasakė, aha, very good. labai gerai, You're making spiritual advancement. tu jau dvasiškai tobulėjai. I think Prabhupada was quite serious. Ir nemanau, kad Prabhupada juokavo. Prabhupada rimtai tai pastebėjo. So you can also take it that way. Taigi galite pažiūrėti į šitas bėdą, savo bėdą, vat irgi iš šito požiūrio taško. I'm not trying to be unsympathetic to you. There's also that side. Be abejonės aš stengiuosi užjausti jūs. Hare Krishna. We have devotees, we have the holy name, Mes turime baktus, mes turime šventą we vardą. have prasadam. Turim prasadą. That fortune we have, no one else has. Mes turime tokią sėkmę, kokios niekas kitas. We'll always neturi. have that. Dėl to mes turime visada tai prisiminti. Okay, I went 6 minutes past my allotted time. Taigi viršijau savo limitą 6 minutę. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Go Premanandi. Mahatma Prabhu ki Jai. Gauranga. Yes.